हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो। प्रिय प्रभु आम मान को आशीर्वाद कले, अनुग्रह कले। आज सुंदर आ सहभागिता आज मन को देइछन्ते समय आज आमे माने संध्या समय उपासना करिवार उद्देश्य आम मानकर प्रभु हो जो उपासना अच्छी आ प्रभु को भोज कार्यक्रम अच्छी से आमे समय को चेंज करिछु। आसतु आमे माने ये समय को प्रभु ठाए समर्पण करिबा, निजको प्रभु ठाए उत्सर्ग करिबा। कारण अनेक लोक मान को पाखरे आज यही समय थिले मध्य से माने प्रभुंक पई निजको प्रस्तुत करि नाहंती, किंतु प्रभुंकर दया अनुग्रह आम सहित अछि। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मो सहित खुलंतु मु 3टा 4टा पद मु पढ़िबा पई इच्छा करे, आपण माने ताहा पाई परिबे। प्रथम पुस्तक प्रथम पठन जिसाय पुस्तक तार 55 पर्व आमे माने जिसाय पुस्तक 55 पर्व 10 और 11 पद आमे पठन करिबा। तापरे किए हेले भाई आउ जणे बाहर करि थांतु जहन पुस्तक 1 पर्व 1 पदरु 4 पद। आउ जणे किए भौणी जदि किए पारुछंती लूक पुस्तक 8 पर्व 11 पद। आउ शेष रे माथ्यू पुस्तक 24 पर्व तार 35 पद। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आमान को मधुरे बहुत बाइबल अच्छे, आम समस्ते बाइबल धरिछु। हालेलुया, समस्ते आज किए पढ़ु नाहंती से माने आज आगर पढ़ा चेष्टा करंतु। हालेलुया, सेदि पई आमे माने ए 4टा पद पढ़िबा। प्रथम पद होची जिसाय पुस्तक 55 पर्व तार 10 और 11 पद। तापरे द्वितीय रे पढ़िबा जहन पुस्तक 1 पर्व 1 पद ठारू 4 पद। तापरे आमे पठन करिबा लूक पुस्तक 8 पर्व आ तार 11 पद। तापरे शेष रे पढ़िबा माथ्यू पुस्तक 24 पर्व तार 35 पद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ए समय प्रथम पर्व किए जदि प्रथम पुस्तकर पठन भाई किए जदि बाहर करिसंती ए समय भाई माने पठन करिवे। आमेन। जेतु देवरी वृष्टि और हिम आकाश रू तळकु आसे ओ से कभी फेरी जाए नहीं। आमेन। मात्र भूमि की संतरा भावे पुणी फलवती और मागी उत्पन्न करी रोपणकारी की बीज और भोजनकारी की भक्ति दे आम मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ता निष्फल होई आपण को फेरी आसबो नाही। मात्र आमे जा इच्छा करू ता सिद्ध करी ओ कार्य पाई आमे ऋण करू तहर मुक्तार्थ हेबो। प्रेज लॉर्ड। आमे द्वितीय पठन जहन पुस्तक 1 पर्व 1 पदरु 4 पद पर्यंत। आद्यरे वाक्य थिले। आमेन। वाक्य ईश्वरक संगे थिले। आमेन। सेही वाक्य ईश्वर थिले। हालेलुया। से आद्यरे ईश्वरक सहित थिले। तांको द्वारा समस्त सृष्ट होला। आमेन। आ जे समस्त सृष्ट होय अछि। आमेन। सेति मध्यरु गोटे सुता तांको बिना सृष्ट होय। यस। तांको ठारे जीवन थिला। आमेन। ओ सेही जीवन मनुष्य मानव प्रति। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पुनर्बार में पठन करिबा लूक पुस्तक 8 पर्व तार 11 पद। पिला माने तमे काढी न हां हां एही बिहोन परमेश्वर को वाक्य हां आउ जो माने बाक्य पाखरे अछंती हां से माने वाक्य सुनंती हां ताहा पर शैतान आसी जेपरि से माने विश्वास करी परित्राण न पांती एथि निमंते से मान को हृदय वाक्य हरण करी निया। यस, हालेलुया। हां माथ्यू पुस्तक 24 पर्व तार 35 पद। आकाश और पृथ्वी लोप पाइबो। हां मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइबो नहीं। हां प्रभु ए पढ़िबा आशीर्वाद करंतु। आमेन। हालेलुया। आसन तमने वाक्य पाठ समय प्रार्थना करिबा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आमे समस्त खुशी। हालेलुया। आमे वाक्य पाठ समय प्रार्थना करिबा। ए समय आम मान को मध्य माथेस बाबू छथि से वाक्य पई समय प्रार्थना करिवे।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁଭୋଜ ଉପାସନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଭୋଜ ଅଛି। ଆଉ ଗଲା ଥର ହିଁ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ନ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଆଗରେ ତ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ କରି କରି ଆସିଅଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଯଦି ସେଇ ଆଗ ପରି ଯଦି ଆମେ ହେଇଯିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କର ସେଇ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ବହନଙ୍କର ମେସେଜ ठहर जाओ बारिश आएगी। हालेलुया। कौन ठहर जाओ बोले अपेक्षा करो ସେଇ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେଶ କୁହନ୍ତି, କିଛି ନା ଏ ପ୍ରକାର ନିଗୁଡ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ସେ ଗୁନ୍ଥିକି ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି, ତାର 55ର 10 ପଦ ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। 55 10। ଯେହେତୁ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଓ ହିମ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସେ ଓ ସେଠାକୁ ଫେରି ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିମ ଅର୍ଥାତ ବରଫ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୋହ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ବର୍ଷା କେବେ ହବ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା? କାକର ବା ହିମ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାରଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ନୋହ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି ନ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିମ୍ବା କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଯାକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଆଉ ଲଘୁଚାପ ଆସିବ, ରିଏଲି ଭାବରେ ଆଜି ଘଟୁଅଛି ସେଇଟା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଖାଲି କାକର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ଚାଷ କାମ ହେଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ଷା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେଇ ବୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ବୃଷ୍ଟି କ'ଣ, এই ବର୍ଷା କ'ଣ, এই ହିମ କ'ଣ, ତାହାର ତ ଆତ୍ମିକ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହା ବାକ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ, ତାର ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା
थैंक यू जीसस जोएल पुस्तक तार 2 पर्व आमे माने पाठ करबा जोएल पुस्तक 2 पर्व तार 23 पद टिके पढ भाई कोन लिखाई छी हां एथिपाई हे सियोनर संतानगण तुमे माने उल्लसित हुओ हां सदा तुममानक परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करो हां कारण से तुममानक यथा परिमाण रे आद्य दृष्टि दियंती हां से तुममानक निमंते दृष्टि वर्षांती हालेलुया आद्य वृष्टि से वर्षाई छंती देई छंती दियंती किंतु आउ गुटे से वृष्टि करिया पय को जाउ छंती ताहा कोनटे पढो हां तापरे हां आद्य दृष्टि व शेष दृष्टि हां मासरे पुनी तुममानकर खळा सब गहमरे परिपूर्ण हेबो हालेलुया ए घटनाटा आपण माने जदि घर को जाई पढिबे 1-2 पद पढंतु सेटे कोन हेइथिला परिस्थिति की प्रकार भाबरे थिला सेटे संपूर्ण आहार नाही सबु आहाकार सृष्टि हेछि आउ सबु सेई पोको जाकासी सबु खाई देई छंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मंडली सदा बेले आत्मिकता विषय ही नहीं ताए हालेलुया এই ইতিহাস ঘটনা কামে জানি হ্যাঁ সেমতি হইতিলা কি কেতে বড় বড় পুক থিলা আমকু সেই বড় কেতে পুক থিলা সেই কোন গহম খাইলা না জব খাইলা না সেই গহম জবর অর্থ তো বাক্য হইতিলা হালেলুয়া প্রেজ লর্ড এই পুক কেহি নথিলে সে মানব যদি খ্রিস্টানি বা ভণ্ড শিক্ষা হতে হালেলুয়া প্রেজ লর্ড হালেলুয়া रायपली मंडल रे खाली आमे गीत कहानी सुनु आमे प्रभुंकर वाक्य संपूर्ण प्यूरिफाई मेसेज को आत्मिक अर्थ द्वारा प्रकाश करो हालेलुया ताहा ग्रहण करबा लोक उद्धार पाइबे प्रेज लॉर्ड हालेलुया एहा केते बेले पाइबे जेते बेले जणे लोक परिवर्तन हबो प्रेज लॉर्ड परिवर्तन बोले कोन भाई आमे पढिबा परिवर्तन अर्थ कोन परिवर्तन अर्थ ताहाई अटे जेतेबेले जणे एई स्थान अछि एई समय रो जीवन हुए तो प्रभु को छामुरे ताहा गुटे धार्मिक भली देखा जाउ नै ताहा को नूतनीकरण करिबा होउची परिवर्तन हालेलुया आमे पढिबा रवि पुस्तक 12 पर्व 2 पद टिके पढो भाई कोन लेखा जे 1-2 पद हां ओ हां कौन करू अछि विनती करू अछि हालेलुया होय तो मु एई समय मानकर एई समय रे मु मंडली रे ठिया हैछि एई पाउलंको परित नुह पाउलंको स्थान जो थिला सेई स्थान मु ठिया हैछि हालेलुया अर्थात प्रभु आज मंडली के शिक्षा दे पाइ कहउछन्ती हे भाई माने मु विनती करू अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आद्य वृष्टि तो तमे नेलो नाही शेष वृष्टि एलो नेयो कि जानतु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड एई शेष वृष्टि एमती नुह आमे जीवु वर्षा होछि ठियाबु नाही प्रेज लॉर्ड एइटा किए जानती जो माने ट्रांसफरेशन अर्थात परिवर्तन होइछन्ती प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोन होइछन्ती भाई परिवर्तन अर्थात नूतनीकरण द्वारा से वृष्टि को से अनुभव करिवे प्रेज लॉर्ड हालेलुया पढन्तु पढ भाई हां तुम माने आपण आपण शरीर को सजीव हां पवित्र ओ ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो हां एहा तो तुम मानकर युक्तियुक्त उपासना प्रेज लॉर्ड हालेलुया एटा प्रभु कहउछन्ती कोन ट्रांसफरेशन अर्थात भविष्यवक्ता को एक मेसेज अछि गॉड ट्रांसफरेशन पावर हालेलुया प्रभु अपना शक्ति रे जन को रूपांतरित करबा परिवर्तन करि थाए प्रेज लॉर्ड ट्रांसफरेशन अर्थात एबे देखुछु जो आमे ए करंट पाउछु ना ए करंट कोन हेछि या को कंट्रोल करिया पे गोटे ट्रांसफरेशन गोटे बस रखा जाय छै हालेलुया प्रेज लॉर्ड सेठू केते पावर आछि बहुत बेसी हाई वोल्टेज पावर आछि नै कि किंतु से लोक कोन करछि से ट्रांसफरेशन से कंट्रोल करी ताहा को आम मान को ठीक विषय का मन को देइछन्ती प्रेज लॉर्ड हालेलुया ट्रांसफरेशन एहा अठे जेते बेले जणे लोक कोन करिवो ना से पाप को छाड़ी नूतनीकरण भाव रे निज शरीर को परिवर्तन करिवो हालेलुया खाली शरीर को नुह खाली आत्मा को नुह खाली प्राण को नुह संपूर्ण शरीर आत्मा प्राण संपूर्ण परिवर्तन बा ट्रांसफरेशन हेबा को पड़िवो हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया मु चाहूची आमे समस्ते परिवर्तन लोक हालेलुया
ଏହି ସହଭାଗିତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ভোজ প্রভু পরিবর্তন লোক পাই দেউছন্তি খালি এমতি লোকକୁ দেউনাহাନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶେଷ ନ ମଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇ ଏହା ଭୋଜନ କରେ ତା ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ଭୋଜନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୋଜନ କରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଥା କହୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାଲେଲୁୟା বা ডি ট্রান্সলেশন যেটাকি আমি মানে দেখুছু গোটে মু পদকু পড়িয়া পাই চাহে মোর প্রিয় মানে ক্ষমা করিবে আমি আদি পুস্তক 1 পর্ব তার 1 পদ টিকে পড়িবা ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର হ্যাঁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। यस ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। কোন থিলা ওকে তারপরে ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। हालेलुया हालेलुया अर्थात पृथ्वीर आकृति नथिला हालेलुया हिंदी रे पढ़िबे वहां पर लिखा है बेडल था क्या था पढ़ो हिंदी टिके पढ़ो भाई हिंदी अच्छी कि आपनकर अति सुंदर भाव हिंदीटा कहीं आमको बुझिया पाते प्रांजल भाव बुझे थे आउ ये देखुचु आम मैंने ये वाक्य आद्य आउ देखंतु यही वाक्य कि प्रकार भाव प्रभु आउ गोटे पृथ्वी को कि प्रकार भाव से बेडल थिला अर्थात ताहार आकृति नथिला प्रेज द लॉर्ड पढ़िए पढ़ो आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। देखो ये लिखाई आद्य परमेश्वर आकाश मंडल सृष्टि कले हालेलुया ओके ता सृष्टि डायरेक्ट सृष्टि एमती कले लिखा जाए आग सृष्टि कले लिखा पर से तल को कौन कहते पृथ्वी केमती थिला हाँ पढ़ो हाँ हाँ पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। हाँ बेडल अर्थात ताहार आकृति नथिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यानी कि ताकू कि प्रकार भाव गणना करा जिवो ताहार सीमा कौन ताकू कि प्रकार भाव धरा हबो ए प्रकार आकृति विहीन गोटे पृथ्वी थिला हालेलुया बेडल एवं सुनसान थिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कौन थिला बेडल और सुनसान थिला तापरे हां हां हिंदी में पढ़ो हां और गहरी जल के ऊपर हां अंधियारा था। हां तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया कौन है थिला ना जतले जनकर धार्मिकता जीवन जतले जनक पाखरे नाही से जने आकृति विहीन लोक प्रेज द लॉर्ड शरीर विहीन लोक अर्थात प्रभु को छामरे से किछि नुह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यानी कि जते बेले ताहा ऊपर दीप्ति पड़िबो ए दीप्ति कोन प्रभुंकर वाक्य हालेलुया हालेलुया जते बेले दीप्ति हाउ बोले प्रभु कहले दीप्ति देखिले प्रेज द लॉर्ड पृथ्वी आकृति विहीन है कि थिला प्रभु ताहाको कोन कले ट्रांसलेशन कले बा परिवर्तन कले प्रेज द लॉर्ड सेति पई एटे रोमी पुस्तक रे प्रेरित पाउल कहउछंती कोन आपना मनर नूतनीकरण द्वारा प्रेज द लॉर्ड पुनर्बार 3 पद पढो मा पुनर्बार हां 2 पद हां ओके 2 पद पढो तुमे माने वर्तमान जुगर अनुरूपी होने वर्तमान माने एई समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वर्तमान जुग होचे एई समय प्रेज द लॉर्ड नहक जुग सही समय थिला हालेलुया नह कहउतले तमे आसो भाई जहाज रे प्रवेश कर एती के विषय तुमको किछि दरकार नै आओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसो जहाज रे प्रवेश कर प्रेज द लॉर्ड एटा मतो थर्ड पोल मिनिस्ट्री प्रभु सेटे सृष्टि करथिले प्रेज द लॉर्ड आज मंडली की प्रकार भाव चलबार अछि थर्ड पोल मिनिस्ट्री हालेलुया तृतीय आकर्षण आमे माने समस्त आकर्षित होई आमे निजे निजे वाक्य को आमेन बोली ग्रहण करिया दरकार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेटे मतो तृतीय आकर्षण हेइथिला मोर प्रिय माने की प्रकार भाव रे नह जते बेले वाक्य प्रचार कले के करू करू 120 वर्ष ना कोन 120 वर्ष दी हालेलुया 120 वर्ष बोले कम है कि 120 वर्ष गोटे विषय कहूँ ताकू जाऊँगी भाई काड़े दा जहाज तैयारी सब डाके हालेलुया जहाज गुले तैयार है आसे भाई
ଆସେ ଭଣଜା ଆସେ ବାବୁ ନହ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲା ତାର ଆଉ ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ ସେ ଘର ଘର ଯାଇ କହୁଥିଲେ ତାର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ କହୁଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା କଣ ହବ ବର୍ଷା ହବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ହବ ବର୍ଷା ହବ ଆସ ଭାଇ ତମେ ପ୍ରବେଶ କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଆସ ମୁଁ ଅଛି ପରା ତମର ମାମୁଁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କକା ଏଇ ସବୁ ସେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୋକକୁ ଯାଇ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲା ହାଲେଲୁୟା କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇନି ଯେ କେବେ ବି ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସେ କହି ନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ କଣ ହଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ଲୋକ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇ এই ପଶୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଯୋ ଆଦେଶକୁ ସେ ମାନି ଯୋ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା से देखुंट दिने ठिया ହେଇକି पशु दुई दुई और समग्र जंतु से भीतर को प्रवेश कर देखुंट हालेलुया केमिति ताकू के कहिथिले कि बागुणी कहूची बाग को चलो वर्षा हबो नह कहिसंती मते हृदय कहूची हालेलुया आमे दुई जण बंचिबा चलो प्रवेश करबा हालेलुया हाथी कहूची हाथी को हे हाथी आसे प्रेज लॉर्ड एटा होची प्रभुंकर कोन तृतीय आकर्षण हालेलुया नह डाकी नाहंती नह देखि को छानिया होचंती अरे मो लोक मान को पई मु जहाज तैयार करथिले मान को पई की प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु जते बेले से माने प्रवेश करछंती से देखुची दुई दुई करी सब आसुछंती पशु जाको सेटे भाई ब्राह्मण कहउछंती ताहा आत्मिक भाव रे प्रभुंकर संदेश जन को टाणी आनी थाए हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आमे कोई स्थान रे को अवस्था रे अछु आम मानकर परिवर्तन हेछि कि नाही जतले वाक्य आमे सुनुछु सेही वाक्य मते बाधुछि कि नाही मते परिवर्तन करूछि कि नाही हालेलुया प्रेज लॉर्ड कौन सी पशु पक्षी से कही नथिले से लोक मान को ही प्रचार करथिले हालेलुया आसुथिले काम करूथिले हां एटा खुंटी बाड़ेबा एटा बाड़े सब कले देखिले प्रभु नह तमे केते लोक को दयालु देखाइबो हालेलुया 120 वर्ष समाप्त हेला परे कोन कले प्रभु हेले भी तांको मामू को मन न जगुची तांको ससुर को न जगुची प्रभु देखले चुप तमे आ द्वार बंद करियो मु द्वार बंद करियो हालेलुया सेति पई भाई आद्य वृष्टि तो जाइछि शेष वृष्टि पाइबा पई हेले आमे निज को प्रस्तुत करिया पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड नह कोन कले नह किछि करि पारले न प्रभु स्वयं निजे सेही द्वार को से बंद कले प्रेज लॉर्ड हालेलुया हम समस्त पढिछु प्रेज लॉर्ड से प्रकार भाव रे आउ ए पृथ्वी रो कोन सी आकृति बा कोन सी गुटे इमेज नथिला प्रभुंकर वाक्य जतरे पढिला ताहा आकृति स्थापना हैला हालेलुया आउ जतरे से कोन कहउछंती से कहउछंती कि आउ ताहा जतरे दीप्ति को ग्रहण कला से दीप्ति को वेलकम कला दीप्ति को से ग्रहण कला सेही दीप्ति ताहार रूप को परिवर्तन कला प्रेज लॉर्ड हालेलुया केमिति परिवर्तन कला रूप को से कि प्रकार भाव ग्रहण कला हालेलुया काई ना रूप ताहा से वाक्य को जतले जने मनुष्य हृदय रे से ग्रहण करे हालेलुया आदि केते को जन एठारे स्थायी ग्रहण करंती हालेलुया एटा कोन बॉडी बा शरीर आ केते को जन एठारे थाई ग्रहण करंती अल्प केते को जन जो माने एठारे थाई वाक्य ग्रहण करंती से मानकर परिवर्तन सुनिश्चित प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव पांतु हालेलुया कोन शरीर रे परिवर्तन केबे हम उद्धार करि परिबो नै आत्मा मदाजी अछि माइंड रे काली भूली जीवा हालेलुया किंतु हृदय रो सेई गभीरता जतले वाक्य ग्रहण करे ना ताकू तमे केते टेलो केते ताकू बाध्य करो केते ताकू घृणा करो केबे भी से अस्वीकार करिवो नै हालेलुया प्रेज लॉर्ड
ସେଥିପାଇଁ ସେ 3 ସ୍ତର ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଭାଇ? 3 ସ୍ତର ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ? ହାଲେଲୁୟା। ନହ କେତେ ଜାହାଜ? 3 ପ୍ରକାର 3 ସ୍ତର। ହଁ 3 ମଙ୍ଗଳା। ଡାଉଟ୍ ଅଛ? ହାଲେଲୁୟା। ସତରେ 3 ଭାଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା? ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ସରରେ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି? 3 ଭାଗରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଡାଉଟ୍ରେ ରୁହ ନାହିଁ ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। କହନ୍ତୁ 2 ନାଇଁ 3 ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ସ୍ତରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜାହାଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗା ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। এই সোল বা হৃদয় যাহাকি গভীরতা অছি, যাহাকি আউ প্রভুঙ্কর বাক্য চিরস্থায়ী বিশ্বাসরে অটকি রহিব। প্রেজ দ লর্ড। কেবে বি তা পাখে আর স্পিকার আসিব নাই। প্রেজ দ লর্ড। হই জানাতেন যে রে গানে কি না? নাই নাই না, তাহলে তুমি বাক্য গ্রহণ করিন, তোম মাইন্ডরে অছি সেটা। হালেলুয়া। এমতি করুচন্তি বে মুয়া কা কলে নাই 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 তমে କ'ଣ କରିନ ଭାଇ? ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟକୁ ନେଇନୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାର ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ବାହାର ବିଷୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ହିଁ କରେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଦାବେଳେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେଇ ଦୀପ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେଇ ପୃଥିବୀ ବେଡଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାର ଆକୃତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାହାର ରୂପରେଖା ଚରିତ୍ର ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ ଗୋଟେ ପଠନ କର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ? ହଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଓକେ। ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଏହି ହଁ ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ହୋଇଅଛି। ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲ କୁହେ ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ମା? ଟିକେ ପଢ଼ ତଳକୁ। ହଁ ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ, ହଁ କାରଣ ଯେ କେହି କୁକର୍ମ କରେ, ୟେସ୍ ଯେ ଜ୍ୟୋତିକି ଘୃଣା କରେ, ହଁ ପୁଣି ତାରେ ତାହାର କର୍ମର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ? ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସେ କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯୋଉ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ନା ହେଇଯିବ କି? ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣ ପାଇଁ ଆସେ କି? କେବେ ବି ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଜଏଲ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଭାଇ? ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ସେଇଟା କେବେ ହବ? ମାସର ପ୍ରଥମରେ। ହାଲେଲୁୟା। 12 ମାସ ବିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ঠিক ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅନ୍ତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ 1 ପଦ ସେ 2 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ। ଓକେ ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ସେହି ଗୃହର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା।
हालेलुया पेंटिकस बोले 50तम नहीं कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कंप्लीटेड समय को प्रभु सदाबले से नियंती प्रेज द लॉर्ड जेतले अब्राहम पाखु आछंती आ सारी को से कहउछंती सारा कहउछंती कोन एही समय रे मु आसीबा बेले तुमरो संतान हेइथिबो हालेलुया हालेलुया कंप्लीटली प्रेज द लॉर्ड एई 50तम दिन 49तम दिन रे प्रभु वर्षे एई वृष्टि को देले नाही हालेलुया कोन हैला भाई टिके पड़ो सेटा तळको हां अग्नि सदृश जीवा गुड़िको हां सेमानको दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी सेमानको प्रत्येक जनको अधिष्ठित हला प्रेज द लॉर्ड हां तापरे सेतिरे समस्त पवित्र आत्मा परिपूर्ण हले पुनी आत्मा सेमानको जेपरि कहिबाकू शक्ति देले हां तदनुसार सेमान अन्य अन्य भाषा रे कथा कहिबाकू लागिले हालेलुया कोन भाई एटा कोन वृष्टि आसीबो हालेलुया सेमती हेछि केटा पवित्र आत्मा सिला बेले सेमती हेछि वर्षा हेबा पय जेमती हेबो सेमती हेछि कि नै दुई पद पढ से लेखा हेछि ना हां प्रबल गाय घरे बहुत ही प्रचंड पवनर शब्द तुल्य कोन हैला पवन ए प्रकार बहिला शब्द तुल्य हैला हालेलुया अर्थात सही 120 जन को मध्य रे एई आज वृष्टि हेबा दरकार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काहे कि ए 120 जन आद्य वृष्टि काई अंशग्रहण कले कारण शेष वृष्टि रे से समस्त को से सेटा उपस्थापन करिया प्रभु से काम करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड से जोएल पुस्तक तार 2:3 पद लेखा जाइछि पढ़ो जोएल पुस्तक पुनी कमी उतारे हां आमे समुदाय प्राणी उपरे आपण आत्मा ढाइबा हां कहि जे तुमମାନଙ୍କର पुत्रगण हां कन्यागण भविष्य वाक्य प्रचार करिवे किए भाई हालेलुया को माने केबे सेटा हालेलुया देखो तो ये वृष्टि हेछि कि नै जगत रे हेछि ना प्रेज द लॉर्ड हेछि ना केबे हैला प्रेरित पुस्तक 2 पर्व रे हालेलुया एटा जतले आत्मा वृष्टि हैला से कोन कले लोक माने शक्ति युक्त हेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ प्रबल पवन जमिति वर्षा से पवन हुए घड़घड़ी हुए आउ तूफान से पवन हुए घड़घड़ी हुए सेम पर्सन प्रभुंकर आत्मा जेतले सेमान को ऊपर पका गला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से आत्मा कौन हैला सेमान को संपूर्ण भाव रे धरिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाई देखंतु आत्मा पाई की आत्मा पाई बोले पीड़ी पीड़ी धर की तका हालेलुया आत्मा पाई चिले हबो ना आत्मा पाइथिले आपणकर शरीर ट्रांसफॉर्मेशन हबो हालेलुया नूतनीकरण हबो आपणकर कथा कहबा शैली आपणकर पिंधिबा शैली आपणकर चालीबा शैली आपणकर भाषार शैली एई नम्रता मृदुता सबु कार्यर शैली परिवर्तन हबो हालेलुया जेतले आत्मा शिवा घर एम्ति मारुथिला में आगर एम्ति चढ़ुथिला में एटा एई हाथ सही कार्य करिवो नै प्रेज लॉर्ड बुझुछंती हालेलुया जेतले आत्मा शिव एई पाटी बारंबार आमे दुई अक्षर भाषा करथुलु सेटा हबो नै आमे सेई भाई को जहा को दुई अक्षर कहउथुलु ताहा को भाई रे बोली कहिबा से सेतले कोन हबो बुली की देखिबो अरे ये कोन आजी मते एते स्टाइल रे कथा होची प्रेज लॉर्ड कोन हैला आत्मा से मान को ऊपर पका गला हालेलुया हिंदी रे देखो कोन हेची आत्मा से मान को ऊपर से जोएल पुस्तक हिंदी रे टिके पढिबो सेई पद उंडेल देना प्रेज लॉर्ड कोन उंडेल माने कोन टार्जन भाई माने ढाई देबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड कोन देला ढाली देबा प्रेज लॉर्ड हालेलुया जोएल 2:28 पढ़ो उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा हालेलुया
उंडे लूंगा प्रेज द लॉर्ड ढाली देबा हालेलुया जेतबेले सामुएल भविष्यवक्ता दाऊद पाखु जाउछंती से कौन करछंती तार जो सुंघरे जो तैल धरथिला ताहाकू से एमती करिकी ताकू आंगुठी नहीं केमती कर देला नहीं कर देला कि सेमती हालेलुया ता मस्तक रे ढाली देला बोले काई ये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेते बेले मस्तक रे ढोळा जाए कौन हबो सेई तैल निज समस्त शरीर को से आच्छादन करि थाए हालेलुया बुझे ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमर भी भूल होची हम केते समय रे एमती कर देउ नाइ सेमती कर तैल ढलचो माने ऊपर पकाई दियो जा होची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेते बेले अभिषेक करा जाउची सेई तैल रो निदर्शन पवित्र आत्मा हालेलुया आ सामुएल कोन करछंती दाऊद पाखु जाउछंती सेई तैल धरिकी आ कहउछंती दाऊद को ऊपर से तैल को ढालुछंती आउ से तैल जते ढालुछंती साउल पाखे थिबा आत्मा दाऊद पाखु फेरी आछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हेले एटा प्रभु ताहेले हमकु गोटे ऑयल सदृश पवित्र आत्मा ढालिछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ऑयल सदृश एक तैल सदृश जतबले 100 गुण जन उत्तप्त ही प्रार्थना करूछंती प्रभु सेमानको पई जोएल भविष्यवक्ता को रही वाक्य एठारे प्रकाश करछंती हालेलुया एबे शेष वृष्टि अछि भाई एई वृष्टि आउ थरे प्री प्री न नाचियर नाही एई वृष्टि कोन वाक्यर वृष्टि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मु चाहूची हम मंडली रे सही वृष्टि हेउ अछि केते जन विश्वास करछंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया निश्चय होची मोर प्रिय माने किंतु हमें ताकू धरि पारुनु हालेलुया काहे कि सेई वृष्टिर सेई मूल निदर्शन मेसेज जतले फॉलो करिबा संपूर्ण सेई वृष्टि हमें पाई परिबा हालेलुया प्रेज लॉर्ड से कहिले दुई पर्व प्रेरित तो दुई पर्व आसतु सेटुको मु सेटा टिके समय नेबा पई चाहे पढंतु भाई आ प्रबल बेगरे बहुत प्रचंड पवनर शब्द तुल्य गोटे शब्द हां अकस्मात आकाशर आसी जो ग्रहरे से मन बसथिले हां से ग्रहर सर्वत्र व्यापी गला हां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एडे पितर जहन कोन मुंडरे धरि धरि पवित्र आत्मा खुआइले कि खुआइले एबे लोक माने पवित्र आत्मा ग्रहण करो बोली हाथ बुले कि होचंती बाइया जाको प्रेज द लॉर्ड यहा होची सेई कोन महाभयंकर दिन हालेलुया भीषण समय आसी अछि मोर प्रिय माने एई भीषण समय लोक माने प्रभुंकर थर्ड फर्स्ट पॉल को लोक कि खाली देखि कि जिबे किंतु प्रभु सेई सेवा को समाप्त करिया पे चाहुचंती हालेलुया एबे थर्ड पॉल माने एई वाक्य का आपण का आकर्षण करिवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से पशु मान को केबे भी नह कहि नथिले आसो तमे प्रवेश करो बोली प्रभु से मान को एई संदेश द्वारा आकर्षण करछंती हालेलुया पशु सब प्रवेश करछंती तापर प्रभु देखन बात सरी गला ए मान तो मरि जिवे आमे कोन करिवा द्वार बंद करिवा प्रेज द लॉर्ड एबे सना किए हेले मंडळी रे तो आपण मान को दया देखाइबे कहि कि देखाइले आपण माने हां कोन हैला कहि देले हैला प्रेज द लॉर्ड भूल करंतु नै मते फोन करंतु नै मते भलो लागुनी मु आज आसी पारुनी मते कोन पे कहूछो प्रभु कहू न प्रेज द लॉर्ड मु किछि नै भाई मते फोन करिकि मु एमती जाउ नै आज आसी मु कोन तमको तमरो माने से दरखास्त को राइट चिन्ह मार देबी कि प्रार्थना करो प्रभु प्रभु मु आज उपस्थित होउनी मते क्षमा करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एटा कोन एटा डिसिप्लिन नुह मंडली रो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम मान को शेष वृष्टि अंश ग्रहण करने को बाध्य केमिति केमिति भाई रोमी 12 पर्व 2 पद पुनर्बार पढ़ प्रेज द लॉर्ड कौन बोली वर्तमान जुग बोले कौन एई वर्तमान जुगर जहाँ चली ताहार अनुरूपी न हेबा पई वाक्य कहूची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अनुरूपी हो नहीं किंतु एई दिन मानकर मेसेज को आपण माने फॉलो करंतु हालेलुया रियली भाबरे मेसेज
एकदम सफल होउची भविष्यवक्ता जहाँ भाववाणी कही भविष्यवक्ता जहाँ से कही ताहा एबे रियली भाव चली वन गवर्नमेंट एबे चली वन एक धर्म प्रत्येक धर्म जहाँ कि चली ताहा संपूर्ण गोटे हेबाकू जाउची हालेलुया आपण माने चर्च ग्रुप रे देखिथिबे से ये जाको पठाई हालेलुया ऑलरेडी पोप समस्त सहित मिसिबाकू जाइछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोटा कि 325 एडी रे हेइतिला भाई सेही समय आउ थरे जगत का सुअछि हालेलुया किंतु ताहा आसीबा पूर्व प्रभु दया करन हमकु एठ उठाई नियंतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से समस्त जति की आउ माने धर्म प्रचारक मान छंती हिंदू मुस्लिम सिख जति की विश्व समस्त सहित हाथ मिलाइलानी हालेलुया एटा किए जानुची आज समग्र जगत जानी नहीं हालेलुया जानी कि किए जानी भाई किए कन्या हालेलुया आम मंडल पचार आम मंडल कन्या हालेलुया आमे जानिलु व्हाट्सएप कहीं यूज करते देखु आमे मंडल ग्रुप रे गोटे संदेश जो पठाऊ किए भी ताहा पढ़ुं कि नहीं आम जी पढ़ुच आम जानूँ हालेलुया से पढ़ला माने कि कला माने तार ना ये देखा जीवो हाँ ये कला भाई आमे लिखी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज यही वर्तमान जुगर अनुरूपी न होई प्रभुंकर अंतिम समय मेसेज अनुरूपी हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु हेची बोली कहि पारनु कहूनी भाई मु मध्य ताहा ठारे अछि हालेलुया मु मध्य निजको सालेंडर करछि वाक्य द्वारा प्रभु मते दया करंतु मु एक प्रकार हो हेले पवित्र आत्मा जतले आसिला सेमान को परे से कोन गले ताकू ढाली देला परे कोन हैला तांको शरीर संपूर्ण भाव रे भिजी गला हालेलुया तापरे कोन हैला भाई देखुछंती पीतर मुंड ऊपर गोटे गोटे कोन अछि अग्नि सदृश जीव अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए जीवा अछि ए जीवा कोन करूछि कोआडे जाउछि सियाडे से जाउछि हालेलुया जेते बेले सेई जीवा आसिला होता तो सेई अग्नि सेमान को ऊपर आसिला ताहारो कार्य शैली पूरा चेंज हैला प्रेज द लॉर्ड पढ़ो से माने कोन कहउछंती लोक माने बुझी परिबे नै पवित्र आत्मार कार्य हालेलुया आज प्री ना शिकार बा खांदारा बा बोली गाउछि ताकू पवित्र आत्मा को नमस्कार छत छाड़ी दियो सेटा हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु आमको गालाती पुस्तक रे प्रकाश कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां पढ़ो ताहार पद प्रेरित पुस्तक 2 रो तळको पढ़ो भाई हां अग्नि सदृश दिया गुडी को सेमान को दृष्टि गोचर होई गोटी गोटी करी सेमान को प्रत्येक जन को ऊपर अधिष्ठित हला हां सेते से समस्त पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले ओके पुनी आत्मा सेमान को जेपरि कहिबा को शक्ति देले हां तदनुसार सेमान अन्य अन्य भाषा रे कथा कहिबा को लागिले हालेलुया प्रथमे प्रभु कहा को यूज करचंती पाटी को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रथमे प्रभु पाटी को से मान को व्यवहार करचंती से माने कोन कले औ आत्मा जेपरि कहिबा को लागिला तापर तळको पढो भाई हां पढो हां एई समय रे आकाशर निर्मस्थित प्रत्येक जाति रो आगत होई जेरूशलेम रे वास करतिबा भक्त जिउदी माने से पाखरे थिले आ सेई शब्द होते बहु जन एकत्र होई प्रत्येक जन आपन आपन भाषा रे से मानु को कथा कहतिबा सुनिबार हत बुद्धि हेले हालेलुया हां तापर हां पुनी से माने आचंबित ओ चमत्कृत होई कहिबा को लागिले देखो एही जेउ लोक माने कथा कहउचंती से माने कोन गालिलियो नहंती तबे आमे माने की परि प्रत्येक जन आपन आपनार जन्मभूमि रो भाषा रो कथा सुनुछु हां पास्तियो मध्य ओ एलामियो पुरी मेसोपोटामिया जिउदी देश ओ काप्पादोकिया पंत ओ आसिया सुग्रिया ओ कुलिया मिस्र ओ कुरिनी निकटवर्ती लिबिया अंचलवासी एवं रोम आगत जिहुदी ओ जिहुदी धर्मावलंबे ओके ठीक अच्छे एहा जे ठीक एडा प्रथम दृष्टि बोला में केमती जानिबा हालेलुया
ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପଢ଼ିବା 15-16 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ 15 ସେଇ 2ର 15-16 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ହଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ ତା ପୂର୍ବ ପଦ ହଁ କିନ୍ତୁ ପିତର ହଁ କିନ୍ତୁ ପିତର ଏକାଦଶଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ହଁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ତୃତା କରି କହିଲେ ହେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ହେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଓ ମୋର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ସନ୍ଦେଶରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା କର୍ଣ୍ଣପାତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କାହିଁକି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ହାଲେଲୁୟା ଶରୀରର ବଡିର ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଛି ସିନା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଡେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଓକେ ଏମାନେ ସେପରି ମାତାଳ ନୁହନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଜୋଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉକ୍ତ ଅଛି ହଁ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖିଲ ଏଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ହାଲେଲୁୟା ହଁ 17 ପଦ ପଢ଼ ହଁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେ ସକାଳେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଁ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ ୟେସ୍ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଓ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ହଁ ସେହି କାଳରେ ଆମେ ନିଜ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ହଁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପିତର ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପିତର ଠିଆ ହେଇକି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ବହି ଯାକ ଅଛି ସେଇ ଯାକ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଇବଲ ଖାଲି 66 ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ବହି ବୋଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବଲ 66 ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହି ଯାକ ଅଛି କି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଜ୍ ବିଷୟ ଅଛି 7 ସିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇଟା କେଉଁଟେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି କହିଦେବେ କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଜ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କହିଦେବେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର କି ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା କି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁଗରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ସେଇଟା କିଏ କହିବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବର 7 ପଦ ଲୋକ ହାଲେଲୁୟା ଏବେଠୁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେଇ ଗଡ଼ରେଜ ବହି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟା କହିନି ଭାଇ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ନେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ହିନ୍ଦୀର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତାଠୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଇଏ କରୁଛି ତାଠୁ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ହାଲେଲୁୟା କୋଉଠୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନା ନା ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ମେସେଜ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯାକ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପଢ଼ 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 ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10:7 ପଢ଼ ଭାଇ ହଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ ଆପଣ ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ହଁ ସପ୍ତମଦୂତ ବାକ୍ୟ ବଚନ କରିବା ସମୟରେ ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୋରିଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ କୋଟା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ମେଷ ଶାବକ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ 7 ସିଲ୍ କ'ଣ 7 ଚର୍ଚ୍ଚେଜ୍ କ'ଣ ହାଲେଲୁୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ସପ୍ତମ ଦୂତ ତାହା ଖୁଲାସା କରିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା
ଏବେ ସେଇ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ, ସେଇ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ, ସେଇ ଗର୍ଜନ କ'ଣ? ମୁଁ ଗର୍ଜନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ବହି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ଖାଲି କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ 7 ସିଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 7 ଚର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମେସେଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ମୂଳ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ବର୍ଷା ହେବ ହଉ ବର୍ଷା, ଖାଲି ବର୍ଷା ହେବ କହିଲେ ହେଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଭୂମିର ବୀଜ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଫାଟିକି ଉଠିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଥିବା ପୁସ୍ତକ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ 66 ପୁସ୍ତକ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ କର, ଏମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କାଟିଦିଅ, ଏଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ କାଟା ହେବ, ଲେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥରେ ନାମ ଲେଖାଗଲେ ଆଉ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାସ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମରେ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖାଯାଉ। ତାହା ହେଉଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଜାଣିବା ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମ ନାମ ଲେଖା ବୋଲି? କେମିତି ଜାଣେ? ଯେତେବେଳେ 7 ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ପଢ଼ିବା, 7 ସିଲ୍ ପଢ଼ିବା, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହା ପଠନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେନ୍ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ତୁମେ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ନିଅ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କର? ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଯାକ ପଢ଼, ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପଦ ପଢ଼ ଭାଇ। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ପର୍ବରେ ଯାହା ସିଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା ଭାଇ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ସେମିତି ସିଲ୍ ହେଇନି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ବହି ଯଦି ଖୋଲିଛେ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଅବାଧ୍ୟ ଦେଉଛେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ଆମର ନୂତନୀକରଣର ଅଭାବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେମାନେ ବେଡଲ ହେଇକି ଅଛୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଯେମିତି ଆମର କର୍ମ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ କି? କୁକର୍ମ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ଧାର ଏକା ଠିଆ ହେବେ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଆସିବିନି, ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯିଏ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଭାବରେ, କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗଣିତ, ସେ ଲୋକ ତ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି 5 ପର୍ବରେ ତାହା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ଖୋଲା ଯାଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେଇ ମେଷ ଶାବକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏକି ସେଇ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ସେଇ କିଏ ନୁହନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ମା। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ। ଓକେ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ଓକେ। ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। এই সমুদ্র পৃথিবী অলগা নুহ, এই সমুদ্র মধ্য ভাষাবাদী, এই পৃথিবী মধ্য ভাষাবাদী। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। সে কହୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛନ୍ତି? হে সমগ্র জগত লোক মানে এবে হি শুন। প্রেজ দ লর্ড। তারপরে পড়ো মা। সিংহ গর্জন তুল্য হুঙ্କାର শব্দরে ডাক পকাইলে, প্রেজ দ লর্ড। কোন ভাই? এই সিল মুদ্রা সিল হয়েছিল
ସିଲ୍ ଫିଟା ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଫିଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ 7ଟା ଗର୍ଜନ ହେଉଛି 7ଟା ସ୍ୱର ତାହା ତ ମେସେଜ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମେସେଜ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଚର୍ଚେସ୍ ବହିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 7 ସିଲ୍ ବହିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇ କଲେକ୍ଟ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ହଁ ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ଓକେ। ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲି। ଜହନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜହନକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି ଲେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଲେଖିବି ବୋଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ଜଣକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଜଣକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ହିଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ହେଲେ ୟାକୁ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଧେ? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ନିହାତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପଢ଼ ମା ତଳକୁ। ହଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆକାଶର ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଓକେ। ସେହି ସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖ, ଲେଖ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଗୋପନ କରି ଲେଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଲ୍ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ ମା। ହଁ ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଥିଲି ହଁ ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଠାଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ନିତ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ ହଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଏ ଜହନ ତମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କର? ସପ୍ତମ ଦୂତ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କର? ସପ୍ତମ ଦୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ତାପରେ 7 ପଦ ପଢ଼ ମା। 7। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଦାସ ଭାଗବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ। ପ୍ରକାଶିତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ହଁ ସପ୍ତମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁରିଧାନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଣ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ତ ହେଇଥିଲା, ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ଝଡ଼ ବତାସ ସହିତ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା କେମିତି ଆସିବ ଭାଇ? ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଲୁକ 8:11 କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ ହଁ ସବୁ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ। 8:11 ହଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଭାବ ଏହି ଏହି ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଭାଇ? ବିହନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ବିହନର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର ତାର 35 ପଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହର ବାକ୍ୟ କେବେ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ତ କେହି ନା କେହି ଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଉ ଜଣେ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କେହି ନା କେହି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। 120 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। 3000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତର କ'ଣ କଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଉଲଗ୍ନତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ।
आउ सेमानकर वस्त्र नथिला जेतले भाई ब्राह्मण वाक्य प्रचार करछंती आममानकर उलग्नतक आमे कोन करिबा ढांकीबा आममानक मध्यरे जेतबेले सेमानक पाखरे वाक्य प्रचार कले लक्षे लक्षे लोक माने सेटे ठिले से माने कोन हले गोटे मिनिट रे याडे सियाडे छिनो बिन हेले हालेलुया तापर आउ भाई ब्राह्मण ठिया कि देखुछंती हेले कोन हला सब लोक माने पळेले किछि समय पर से गोटे महा जनतार रब शुणुचंती हालेलुया सेई लोक माने समस्ते निज निज वस्त्र को परिधान करी तांको छामुक आसुचंती हालेलुया सेते बेले से कोन कहउचंती सेते बेले से वाक्य प्रचार करचंती मन परिवर्तन हेई 30,000 लोक माने बपतिस्मा नेले हालेलुया केते जण से कहउचंती मोहर पिता पितर 3,000 को बपतिस्मा दिले मु आज 30,000 लोक मान को बपतिस्मा देउ अछि हालेलुया ताहले ए लोक कामे कोन एते सहज भाबी आखि हालेलुया अरे जहन या को मुंडिया मारुछंती बाइबल रे ताहार नाम नाइ बोला जे हमें तुच्छ करूछु प्रेज लॉर्ड से कहउछंती मते मुंडिया मार नाइ मु मध्य तम पर सुख दुख मनुष्य हालेलुया आत्मिक अर्थ ताहा प्रकाश करे प्रेज लॉर्ड हालेलुया जे कि प्रभुकर वक्ष स्थल रे सदा बेले आउ जे कि रहुतिबा लोक प्रभु गौरव पांतु हालेलुया देखंतु मु कहूची एई पुस्तक रे लाई ई बहिला माना बहिगली पौड़े असल दादु हालेलुया एटा आमे खोजिबा भाई माने एई पुस्तक भीतर थिबा बही जाको बुक्स जाको आमे खोजिबा हालेलुया लोक माने जानछो सब एटे अछि ओके ठीक अछि एटा अछि किंतु एहा खाली एमती पढ़िले हबो नाही जन पाखु जीवा पड़िबो हालेलुया जेतेबेले दानिएल बेलशेडर जे कि नबुकदनेस्सर पुओ से कोन कले 5 पर्व दानिएल पुस्तक 5 घर को जाई पढ़िबे मो टाइम हैला मो समाप्त करूची सेटे कोन होईची घटना ये जेरूसालेमर सबु द्रव्य को नै कासी नाही कि कोन आनिची जोटा कि मंदिर रे व्यवहार करुवा पान पात्र ध्यान दियंतु हालेलुया एटा निहाती ताहा मो पई छाया थिला कोइ कामे कोन भूली जीवा कि केबे नाही प्रेज लॉर्ड ता ठारो मदो किछि विषय हमकु ग्रहण किछि विषय सब ग्रहण करिया पड़िबो प्रेज लॉर्ड आउ कोन हैला 5 पर्व दानिएल पुस्तक 5 पर्व घर को जाई पढ़िबे ये कोन कला दिने भोजी कला आउ निज सांग मान को डाकिला अनेक लोक मान को नृत्य नाच करी मद मांस करी कौन कले जेतले पात्र हैला नाही हे सेटा आनो मो बा पानी थिबा सेटा पके पीले सेतले कोन हैला ऊपर टु कोन आसु अछि हस्त आसु अछि हालेलुया दीवार में हस्तलिप आपण माने पड़िबे हालेलुया भाई नाम करो मेसेज पड़िबे सेटे लिखा जाईची ए लोक जेतबेले ताहा ग्रहण ताहा को नै असुचि कला प्रेज लॉर्ड हालेलुया मु कहया पाई चाहे आपण माने परिवर्तन है कि जदि पछ को फेरुछंती भाई ताहार अर्थ आपण माने मृत्यु मुख को जाउछंती प्रेज लॉर्ड आमे माने कोन जदि आमे सेमती होउछु परिवर्तन है सेही कार्य को आउथरे करिया को जाउछु ताहाले ताहार परिणाम आउथरे क्षमा न मृत्यु ही अटे प्रेज लॉर्ड ये कौन कला ये लोक जाइकी सही सब पवित्र द्रव्य ये जाक पात्र जाक कि सेटे मद पिउची ढांकी ढांकी सेटे ऊपर आसुची गोटे विषय लेखा जाउची मिने मिने तकल उपासी हालेलुया तमकू कौन जाइछि तोला जाई अछि तमे एई गुंडा सहित एई किले 2 किलो सहित तमे मिसुनो हालेलुया तमे उणा पड़िछ सेते बेले काहा को से खोजुची अनेक ज्ञानी मान थिले किंतु दानिएल को काहे से खोजुची हालेलुया प्रेज लॉर्ड एहार अर्थ मोर एतिकी विषय जो गुप्त हेथिबा पुस्तक जाको जानिबा पाए हेले हमकु सेही सप्तम दूत पाखो कि जीवा पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड एमिति थोड़ी ना में अर्थ करि परिबा किछि करि परिबा नै हालेलुया सिंह गर्जन करि अछि किए ना डरिबो हालेलुया जहा कहिबा पूर्व से कहा को कहंती भविष्यत वक्ता को कहंती प्रेज लॉर्ड सेति पई आसोतु आम मान को जीवन रे परिवर्तन आसीबा दरकार अछि ए शेष वृष्टि प्रभुंकर आशीर्वाद वृष्टि हो आम प्रति प्रेज लॉर्ड मु चाहे मो मंडली आमे माने जते जण भी रहू अछु परिवर्तन आउ जीवन आम मान नितांत दरकार अछि
ଅବାଧ୍ୟତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପାଳକକୁ ବା ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ସମୟ ଅଛି ତାଠାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଆର ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା।